भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टीच्या तालिगांव मंडळाच्या आयच्या कार्यकर्ता मेळाव्याक व्यासपीठाचेर आसात भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष बाब दामू नाईक। तांकां पयलेच फावटी तालिगांवान तुमी स्वागत करता आनी आयज तेंच्यांनी पदभार स्विकारल्या उपरांत 100 दीस पुराय जाता। तांकां परत एकदां नेटान ताळयो वाजोवन तुमी स्वागत करचें। तालिगांव मतदारसंघाच्यो आमदार मॅडम जेनिफर मोन्सेरात म्हणजे त्यांनी 3 टर्म कंटिन्युअसली त्यो विधानसभेत आसात। हांव आनी जेनिफर मोन्सेरात ह्यो वांगडाच विधानसभेत पावलो, बट तांच्यांनी एक रिकॉर्ड केला बरेचशे फावटी। पयले फावटी तालिगांवान कमळ फुलोवपाचें काम जर कोणी केलां आसत जाल्यार ते बाय जेनिफर मोन्सेरात। तांणी पयले फावटी कमळ फुलयल्लें आहा। हांव तांचेंय बी खूब खूब अभिनंदन करता। आमच्या ह्या मिटिंगेक तुमच्या मंडळाचे अध्यक्ष बाब विवेक भंडारी हांगासर आसात। आमचे सेक्रेटरी बाब सिद्धार्थ सर्वानंद, आमचे उत्तर गोंयचे सेक्रेटरी बाब रुपेश, तुमच्यो जेडपी हांगासर आसात, तुमचे सरपंच बाब पुंडलीक रावत आनी व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे मानेस्त म्हणजे समोर आशिल्ल्या तालिगांव मतदारसंघांतल्या मोगाळ भयणीनो आनी भावांनो, आज आमी कार्यकर्ता मेळाव्याक हांगासर जमल्यात। कार्यकर्तो कसो आसचो, भारतीय जनता पार्टी म्हटल्यार कितें आनी भारतीय जनता पार्टीचें काम कशा पद्दतीन जाता। घडये कदाचित थोडे जाण नवीन कार्यकर्ते आसतले, थोडे जाण जुने कार्यकर्ते आसतले। हांवें नवीन कित्याक म्हटलां, मॅडम जेनिफर मोन्सेरात भारतीय जनता पार्टीत आयल्या उपरांत तुमी सगळ्यांनी तांच्या बरोबर भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केलो आनी म्हणून तर आमचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक हांच्यांनी म्हणजे पुराय पार्टीचो इतिहास सांगता आसतना दीनदयाळ उपाध्याय ते श्यामाप्रसाद मुखर्जी, भारत माता, आमी सदोदीत नेशन फर्स्ट, सेकंड पार्टी आनी थर्ड मी ह्या तत्वाचो पक्ष आसा। आमी भारत मातेचे पुजनीय म्हणटा, भारत मातेचें पुजन करता आनी भारत मातेचें पुजन करता आसतना ह्या देशा खातीर आमी ज्यांच्यांनी डेडिकेशन केलें ही पार्टी फॉर्म करपा खातीर, ते डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी म्हणजे जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज 370वें कलम हांवें मुद्दामून कित्याक उल्लेख करता, आमकां सगळ्या जाणांक पहलगाम अटॅक दिसता। ओके, जो जम्मू काश्मीरात पहलगामान 27 लोकांक म्हणजे टेररिस्टांनी गुळयो मारल्यो। घडये कदाचित 1947 देशाची फाळणी जाल्ली तेन्ना कितल्याशाच लोकांची कत्तल उडयली आनी तांची डेड बॉडी ट्रेनीन घालून भारतात धाडल्यो। तुमी मुद्दामून फिल्म पळयात ते याद जातलें। तिक्क्याचेर थारोवंक ना ते 1947 पासून 1990 पर्यंत थंयसर रावपी हिंदू लोक, विशेष करून ब्राह्मीण म्हणजे काश्मीरांतल्या पंडितांक काश्मीर सोडचें पडलें। शेजाऱ्याक शेजाऱ्या रावपी ताका तेंच्यांनी तोपतले ना जाल्यार तूं सोडून चल, तांची प्रॉपर्टी हडप केली। इतलें व्हडलें टेररिजम थंयसर जालें आनी ताज्या उपरांत आमी पळयता की हो इतिहास आसा की त्या टेररिजमाक तेन्नाच्या सरकारान कशा पद्दतीचें खतपाणी घातलें। बट आज म्हणजे हांवें कित्याक म्हटलां, म्हणजे तुमी जर कश्मीर फायल्स ही मुवी जर पळयल्या आसत जाल्यार त्या मुवीन काही फॅक्ट्स दाखयल्या आनी खऱ्या अर्थात थंयसरल्या लोकांचेर जाल्लो अत्याचार दाखयला। खऱ्या अर्थात म्हणजे थंयसले टेररिस्ट आनी पॉलिटिशियन हांच्या मदीं आसलेलो संबंध कितें होय संबंध त्या फिल्मान दाखयला। हांवें कित्याक सांगता, कारण कदाचित तेन्नाचे पॉलिटिशियन तेन्नाचे टेररिजम बेर करता आसतले, पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे केन्नाच बेर करून घेवचे ना। हाजेर मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानाचेर जो आसा पळय न्ही 100% बदलो घेतले। आनी म्हणून तर जे 27 जाण जरी ते पयरच्या टेररिस्टान आमी म्हणटले की शहीद जाले, पण तेंचो बदलो घेतल्या शिवाय माननीय प्रधानमंत्री रावचे ना। सिंधू नदीचे जल आमी एक थेंब सुद्दां तांकां दिवचो ना ही घोशणा आमी केल्या। पाकिस्तानी नागरिकांनी
जाता तितके बेगीन देश सोडचो म्हणजे 48 तासाच्या भितर देश सोडचो हे आव्हान तांकां केलां आनी पाकिस्तानी नागरिकांक भारत देशान येवपाचें बंद आमी केलां. ह्यान फुडें येवपाक दिवचे ना. जो पर्यंत तुमी हो टेररिजम खत्म करचे ना तो पर्यंत येवपाक दिवचे ना. तांच्यांनी मुद्दामून सांगता की आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार कम्युनल हार्मोनी आमी मेनटेन करता. हिंदू मुस्लीम कॅथलीक आमच्या मदीं झगडी जायना. 1947च्या फाळणी उपरांत सुद्दां हांगा जे आमचे मुस्लीम भाव रावले ते मुस्लीम भावांनी तुमी जर पळयता आसत जाल्यार तांची हांगासर संख्या वाडली. कांयच हरकत ना. आमी म्हणटा की आमी सेक्युलर कंट्री आसा, आमी सगळे जाण मेळून रावता. बट तुमी पळयशात पाकिस्तान आनी पाकिस्तानाच्या म्हणजे भारत देश एक आशिल्लो, ताजी फाळणी जावन भारत आनी पाकिस्तान जालें. 1971 परत पाकिस्तानाची फाळणी जाली आनी तेंचे बांगलादेश जालो आनी आतां परत पाकिस्तानाची फाळणी जावपाच्या वाटेचेर आसा की ते अजुनूय बी बलुचिस्तान जावपाक शकता म्हणजे आनिकूय देश जावपाक शकता. बट आमकां तें इम्पॉर्टंट ना. आमकां इम्पॉर्टंट आसा हांगासर आमी सर्व धर्म समभावतेन रावले. थंयसर हिंदूंची संख्या डे बाय डे कमी जावपाक लागली. हांव मदीं बांगलादेशांत वचपाची संद म्हाकाय मेळ्ळी. हांव बांगलादेशांत एकदां गेल्लो. म्हणजे हांव स्पीकर आसतना एका देवळांत गेलो मुद्दामून. थंयसरले परिसरांतले सगळे हिंदू एकत्र आयले आनी हिंदूचेर कशा पद्दतीन अत्याचार जाता तो तेंच्यांनी सांगलो. एखाद्या हिंदू चली जर आसत ती आपलें शिक्षण सुद्दां सोडून दिता, शिकपाक वचपाक मेळना, नोकरी आनी तर सोडून दियात. म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणात एक तर तांकां धर्मांतरण करा म्हणून सांगतात, ना जाल्यार तुमकां आमी जिवंत मारतले नाल्यार देश सोडात म्हणून सांगतात. आनी म्हणून आमी फाटल्या दिसांनी जो काडलेलो CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जे पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान देश सोडून भारतात आयले आनी भारतात रावपाक लागले तांकां ह्या देशाचें नागरिकत्व मेळपाक जाय म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट काडलें. तुमी म्हणटले आमी एक कित्याक हांव डॉक्टर प्रमोद सावंतान डायरेक्टली देशाचो इतिहास सांगपाक कित्याक सुरवात केलें. भारतीय जनता पार्टी काम करता ह्या देशा खातीर. भारतीय जनता पार्टीचें काम स्वता खातीर न्ही. भारतीय जनता पार्टीक देश प्रथम, द्वितीय पार्टी, तृतीय आमी. आनी म्हणून तर आमी ह्या देशाचो विकास कसो जातलो, हो देश विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न कशें साकार करतले. अरे ह्या देशाचेर 60 वर्सां काँग्रेसीन राज्य केलें. तांच्यांनी केन्ना टेररिस्टांचो विचार करूंक ना. टेररिस्टांक खतपाणी जर कोणी घातलें आसत जाल्यार हांच्यांनीच घातलें, ह्याच राजकारण्यांनी घातलें. खरें म्हणजे तेन्नाच खत्म जावपाक जाय आसलें, तो टेररिस्टांनी वाडूंक जायना आशिल्लो. तांच्यांनी फक्त आनी फक्त म्हणजे आपलो स्वार्थ केलो. आपली तुमी पळयात आतां तेंची दशा ही कित्याक जाल्या तर तेंच्यांनी देशाचो विचार न करता स्वताचो विचार जालो. हे पयले फावटी ह्या भारतांतल्या लोकांक कळून चुकलां. म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी देशाक 75 वर्सां पुराय जाता आसतना फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करता. आमी म्हणटा की विकसीत भारत 2047 आमी फक्त आत्ताचो विचार करिना. आमी फुडें बसलेले सगळे जे आसात घडे कदाचित म्हणजे आतां थोडे जाण फुडल्या 25 वर्सांक म्हणजे आतां कदाचित 70 वर्सां जाला तो फुडल्या 25 वर्सांक आसचोय ना. पण आमकां चिंता कोणाची आसा त्या भुरग्यांची. ती भुरगीं आज जी 15 वर्सांची आसा ती घडे कदाचित तेन्ना 40 वर्सांची आसतली. त्या भुरग्यांचो फ्युचर कसो आसचो, त्या भुरगीं म्हणजे कशा पद्दतींतले म्हणजे नोकरी खंय करतली, त्या भुरग्यांचो फ्युचर बरो आसचो हाज्या खातीर आमी विचार करता. आनी म्हणून तर भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिनचे सरकार हांवें तशें सांगलें की मॅडम जेनिफर मॉन्सेरात हांच्यांनी आपली विकास कामां वाचून दाखयली. तांच्यांनी काँग्रेस पक्ष सोडून भारतीय जनता पार्टीत येता आसतना आपल्या मतदारसंघाचो विकास कसो जातलो, आपल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट आपूण कशा पद्दतीन बरी करूंक शकतली. तांकां कळ्ळें की काँग्रेस पक्षात कांय तथ्य ना. आमी जर ह्या देशाचो आनी राज्याचो जर विकास करूं शकता आसत जाल्यार फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीचें सरकार करूं शकता. आनी म्हणून तिणी पुराय आपल्या मतदारसंघातली विविध कामां वाचून दाखयली. म्हणजे मागीर ती WRDची आसतली, PWDची आसतली, अशी वेगवेगळी कामां आसा तेंच्यांनी पुराय म्हणजे तांच्या टेन्युअरांत पुराय करता आसतना दाखयली. हांव मुद्दामून केन्नाय सांगता की बरेच कडेन जर व्हडले रस्ते केल्ले दिसत न्ही जाल्यार कोणूय म्हणटा तालिगांव सारको रस्तो केला मरे म्हणून. एक्चुली एप्रिसिएट करपाक जाय तांकां की तेंचें विजन आनी प्लॅनिंग म्हणजे खरोखर सांगता अजुनूय बी कोणी जर व्हडले रस्ते केल्ले दिसत अरे तालिगांव सारकें डेव्हलपमेंट केलें मरे तुवें, हें सहज लोकांच्या तोंडांतल्यान येता. कारण तालिगांवांत भोंवता आसतना
घडये ती पंचायत एरिया आसतली, बट ज्या पद्दतीची पुराय आमी म्हणटा क्लीन नीट दवरपा खातीर आनी डेव्हलपमेंट एप्रिशिएट करपाक जाय बाय मॅडम जेनिफर मोन्सेरात हांकां. त्यांची उरलेलीं कामां येता त्यांच्या टेन्युअरात ती कामां जी आसा ही फुडल्या 2 वर्सांच्या भितर पुराय जातली. पण हे सगळें करता आसतना म्हणजे आमी हो मेळावो कित्याक 2027च्यो निवडणुका ह्यो केन्ना तरी मार्च 2027 येतल्यो. ताज्या पयलीं आमच्या जिल्हा पंचायतीची निवडणुका आसतली, ताज्या पयलीं आमच्या CCPची निवडणुका आसतल्यो आनी हाजी सगळ्याची तयारी ही आतां पासून करपाक जाय. आमचो बाब भंडारी हाजो मंडळाचो अध्यक्ष जाला. बरेचशे फावटी तुमी म्हणटले त्या 30 जाणांकूच वयर येयले, आमी फुलां दिलीं, तांकां शेले घातले, तेंचोच फोटो मारला, आमचो खंय मारला काय म्हणटले. खूब जाण सकयला, तांकां थोड्या जाणांक फाटले कमिटीन आसतले ते ह्या कमिटीन येवंक ना म्हणून तांकांय राग येतलो. आतां हेका येयला मरे घेवनय माथ्यार म्हणटले एकात, कितें करपाक जाय तें. तशें ना. भारतीय जनता पार्टी ही जवळपास ह्याय मतदारसंघात 10 ते 12 हजार मेंबर केल्ले आसा. आतां 10 ते 12 हजार लोकांक आमी मेळाव्याक आफोवंक शकना, 10 ते 12 हजारांक आमी दोगूच जाण शाल घालूंक शकना. बट तुमचे प्रतिनिधी म्हणून त्यात 31 जाणांची कमिटी काडल्या, तांकां शॉल घातले, स्टेजीर आफयलो, फोटो काडलो. तांची जबाबदारी आसात, बट तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. तुमी तांकां तितकोच तेंको दिवपाक जाय, तुमी तेंच्या बरोबरीत काम करपाक जाय. आमचो अध्यक्ष उलयता आसतना अंत्योदय म्हणजे कितें हें तेच्यांनी तुमकां खूब बऱ्या अर्थात सांगलां. आमी सगळे जाण म्हणटा की आमी अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या 3 तत्वाचेर काम करता. आमी म्हणटा आसतना की कदाचित आमचो अपंग भाव, कदाचित विधवा भयण आनी ती जाणटेली आवय हिज्या पर्यंत त्यो स्किमी आनी येवजण्यो पावना आसत जाल्यार त्यो कोणी पावोवपाक जाय, आमी सगळ्या जाणांनी पावोवपाक जाय. आमी ज्या भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणटा, हांव तुमकां तेका घेवन ऑफिसान चला म्हणनात. एखादो जर अपंग कोण आसत जाल्यार ताका कदाचित व्हीलचॅराची गरज आसतली, तेका आर्टिफिशियल हात जाय आसतलो, आर्टिफिशियल पांय जाय आसतलो, जाल्यार तो आर्टिफिशियल पांय आनी हात तेका घेवप शक्य ना. तेका हें सरकार दिता, आमचें सरकार दिता. तुमचें काम इतकेंच आसतलें की तेका हाडून तुमी MLAच्या ऑफिसांत पायात. तुमी MLAच्या ऑफिसांतलो बाकीचो स्टाफ ताजी काळजी घेतले, तेजो फॉर्म भरतले, तेका त्या सोशल वेलफेअराच्या ऑफिसा पर्यंत व्हरतले, तेका परत हाडून दिय पर्यंत काम हे MLA स्वता आनी MLAचो स्टाफ करतलो. पण तेका आयडेंटिफाय करून तेका हाडून ऑफिसान सोडप आनी ऑफिसांतल्या स्टाफाक ना जाल्यार चुकून जर ऑफिसांतल्या स्टाफान करूंक ना जाल्यार मॅडमींक सांगात. ही आमची जबाबदारी आसा, आमचे प्रत्येकाचें कर्तव्य आसा. आमी फक्त वोटिंगा खातीर लोकांच्या घरा कडेन वचना, आमी प्रत्येक योजना घेवन लोकांच्या घरा कडेन वता. आमी जेन्ना जेन्ना पार्टी संद दिता तेन्ना लोकांच्या घरा कडेन वता. त्याच्या घरातली परिस्थिती कितें, अटल आश्राच्या योजनेच्या अंतर्गत ताका जर घर आमकां घराक पयशे दिवपाक जाय आसत जाल्यार तेय पयशे आमी दिता. कोणाची जर लाडली लक्ष्मी उरल्या आसत, गृहाधार उरला आसत जाल्यार ती योजना आमी करून दिता. म्हणून गोंय सरकारान आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात आपल्याकडे पयशे ना म्हणून कोणाचें शिक्षण उरना. हांव परत एकदा क्लियर करता, म्हाजे कडेन पयशे ना म्हणून कोणाचेंच शिक्षण उरना. कितेंय आसूनी तें, मागीर आयदर ताका प्रोफेशनल डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, एडवोकेट जावपाचो आसतलो, ताका B.Ed टिचर जावपाचें आसतलें, ग्रॅज्युएशन आसतलें, इवन दो ताका फॉरेन कंट्रीन जरी शिक्षण घेवपाचें जरी जालें आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार ताका स्कॉलरशीप आसतलें किंवा ताका इंट्रस्ट फ्री लोन आसतलें. मनोहर पर्रीकर इंट्रस्ट फ्री लोन 60 लाख रुपया पर्यंत त्या भुरग्याक दिता ज्या भुरग्याक फॉरेनाक वचून शिकपाची आवड आसा. अशें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. म्हणून तर अंत्योदय तत्व सांगता आसतना खूब बऱ्या पद्दतीन अध्यक्षान एक्सप्लेन केलां. म्हाजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा, तुमी हांगासर जे आयल्या ते जबाबदार कार्यकर्ते, तुमी हांगासर जे आयल्या ते फुडल्या फावटी आमकां परत एकदा हांगासर कमळ फुलोवपाक जाय म्हणून आमी सगळे जाण हांगासर आयल्या. आमी एक ध्येय आनी उद्दिश्ट घेवन काम करतले आनी ते ध्येय आनी उद्दिश्ट घेवन काम करपा खातीर सातत्यात म्हणजे सरकाराच्यो विविध योजना ह्यो लोकां पर्यंत कश्यो पावोवच्यो हाज्या खातीर सगळ्या जाणांनी काम करचें. आमचें सरकार हे 4 पिलराचेर काम करता, मागीर ते केंद्रांतले आसूनी किंवा राज्यांतले आसूनी. आमचे 4 पिलर खंयचे तर इट इज द युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण. आतां आमी जेन्ना युवा शक्ती जेन्ना म्हणटा, ह्या देशाच्या तरणाट्यांचो विचार तुमी जर पळयशात जाल्यार काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जॉब फेअर ऑल इंडिया लेवलाचेर केलो. ऑल इंडिया लेवलाचेर जॉब फेअर डिक्लेअर करता आसतना गोंयांतल्याय बी
47 भुरग्यांक सुमार हितूंतल्यान तांकांय नोकरी मेळ्ळी. आतां ही नोकरी मागीर तो IAS पासून रेल्वे रिक्रुटमेंट पर्यंत आसतली किंवा बाकीच्या हितूंतल्यान आसतली. गोंयच्याय भुरग्यांक अशा पद्दतीच्यो संद मेळच्यो म्हणून आमचें सरकार काम करीत आसा. आमकां चिंता आसा की ज्या ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ल्या भुरग्याची आनी आमकां चिंता आसा कोण 10वी आनी 12वी फेल जाला पळय न्हू ताची चिंता आसा. म्हणून तर आमच्या सरकारात फुडल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात कमीत कमी आमी म्हटलां की डायरेक्ट सरकाराच्या वतीन 10 ते 12 हजार पोस्ट हे डायरेक्ट सरकारात भरतले. जेन्ना स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आसतलें, गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन आसतलें किंवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आसतलें, गोवा PWD सोसायटी आसतली किंवा बाकीची कॉर्पोरेशन्स आसतली. हांवें कित्याक म्हटलां की कॉम्पिटिटीव शिकपी भुरगो जो आसा पळय न्ही वो GPSCची एग्जाम दिता, स्टाफ सिलेक्शनाची एग्जाम दिता, तो घडये कदाचित म्हणजे आपल्या हातूंतल्यान फुडें वयतलो. पण आमकां चिंता कोणाची आसा जो 10वी फेल जावन उरला. घडये कदाचित एखादी विधवा भयण आसतली म्हणजे ती 10वी फेल जावन जर घरा कडेन आसत जाल्यार तिका नोकरी मेळपाक जाय, तिका काम मेळपाक जाय. आनी म्हणून ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान पयले फावटी सेक्युरिटी गार्ड आसतले, हावजकीपींग आसतलो, MTS आसतलो, क्लॅरिकल जॉब आसतलो, ड्रायव्हर आसतलो, इलेक्ट्रिशियन आसतलो, प्लंबर आसतलो, ह्या सगळ्या जाणांक काम मेळचें म्हणून फुडल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात आनीक 4000 नोकऱ्यो ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो ह्युमन रिसोर्सांतल्यान भरतले हें हांव ठामपणे तुमकां सांगता. आनी हे सगळें करता आसतना आमी सगळें करता आसतना तुमी लक्षांत घेवपाक जाय की जो सातत्यात कोणाच्या तरी घरात कसलीच नोकरी मेळूंक ना, तो एक जर 8वी शिकोवन उरला, 9वी शिकोवन उरला आसत, ताका आमदाराच्या ऑफिसा पर्यंत हाडात. ह्युमन रिसोर्सांतले पोस्ट येता तेन्ना ताका एप्लाय करपाक लायात. कारण शेवटी कार्यकर्ते म्हणून आमची जबाबदारी आसा. मॅडम एकटी सगळ्यांच्या घरा कडेन पावूंक शकना, मंडळाचो अध्यक्ष सगळ्यांच्या घरा कडेन पावूंक शकना किंवा ZP आमची सगळ्यांच्या घरा कडेन पावूंक शकना. तुमी पावपाक शकता. आमी जो प्रत्येक कार्यकर्तो आपल्या वाड्या वयल्या लोकांक जेन्ना सांगतलो की बाबा हय ताज्या घरात एक ल्हानशा नोकरीची सुद्दां गरज आसा, मागीर ती सेक्युरिटी नोकरी काय जायना, ती जरी मेळत जाल्यारूय सुद्दां ताका खूब बऱ्या पद्दतीचो आधार मेळटलो. आज ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनचो जॉब सुद्दां एक बरो जॉब जेका आमी म्हणटा की वेल सेक्युअर्ड जॉब हो सरकार दिवपाक शकलेले आसा. म्हणून येता त्या काळात ह्या युवकांचे भविष्य उज्वल करपा खातीर आनी आमी पळयता की माननीय मोदीजी जसं विकसीत भारत 2047, विकसीत गोवा 2047 हाजें स्वप्न आमी पळयता. आनी हें करपा खातीर आमचो आयच्या देशाचो तरणाटो फाटल्यान बसलेले जे सगळे युवक आसात तांच्यांनी मुद्दामून माय भारत ह्या पोर्टलाचेर वचून पळयात. तुमच्यो करियर ऑपॉर्च्युनिटीज तरणाट्या खातीर आसतल्यो, युवतींच्या खातीर आसतल्यो, वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज माय भारत ह्या पोर्टलाचेर दिल्या. आयचो तरणाटो हो आमचो फुडार आसा, आमचें भविश्य आसा. पयले फावटी माननीय मोदीजी स्कील डेव्हलपमेंट नांवाचें नवीन मंत्रालय उघडलें. आमी आयज पर्यंत ह्या देशात केन्नाच म्हणजे हाताक काम कशें दिवपाचें, ताका स्कील कसो करपाचो हाचो विचारूच करूंक नाशिल्लो. पयले फावटी स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री ओपन केली आनी स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग हो कन्सेप्ट ताजेर भर दिवपाक लागलो. एप्रेंटिसशीप आसतली, इंटर्नशीप आसतली. सगळे जाण पयलीं ग्रॅज्युएट जाताना आनी घरा कडेन बसतले. कितें केलां रे? ना पोस्ट ग्रॅज्युएट MA केला, हांव घरा कडेन आसा. हांव इंजिनियर जाला, हांव घरा कडेन. अरे आतां इंजिनियर जावन घरा कडेन रावपाची गरज ना. निदान 1 वर्स इंटर्नशीप किंवा एप्रेंटिसशीप कर, म्हणजे सरकार ताच्या खातीर पेमेंट दिता आनी हे 1 वर्स काम केल्ल्या कारणान तुका एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट मेळटा. त्या एक्सपिरियन्साच्या आदाराचेर सरकारान किंवा प्रायवेट सेक्टरांत तुका नोकरी मेळटा. एक बरो वर्क कल्चर डेव्हलप जावपाक लागलेलो आसा. लोक खूब बऱ्या पद्दतीन हांव पळयता की फाटल्या वर्साच्या भितर 14,000 भुरगे ह्या एप्रेंटिसशीप प्रोग्रामांत जॉयन जाले. तांकांनी ते स्वता सांगतात की आमकां खूब बऱ्या पद्दतीन काम कळपाक लागलें, आमकां काम करपाची आवड निर्माण जाल्या आनी उरलेले भुरगे ऑटोमॅटिकली आपलो फुडार विचार करून प्रायवेट सेक्टरांत सुद्दां जॉयन करपाक लागले. ही युवा शक्ती आसा. आमी पळयता की माननीय मोदीजी क्लीन इंडिया पासून फिट इंडिया पर्यंत, क्लीन इंडिया आसतलें, स्कील इंडिया आसतलें, मेक इन इंडिया आसतलें, स्टार्टअप इंडिया आसतलें, डिजिटल इंडिया आसतलें, वेगवेगळे प्रोग्राम सुरवात केले. तुमी काडून सांगात काँग्रेसच्या कार्यकाळात अशा पद्दतीचो एक तरी प्रोग्राम आसलो काय कितें? आमी हे प्रोग्राम म्हणजे बेश्टे प्रोग्राम न्ही. आमी जे म्हणटा आज माननीय मोदीजी मुद्रा लोन सुरवात केली. मुद्रा लोन कितें? तर मुद्रा लोन जेका वचून आपलो बिझनेस सुरू करपाक जाय 50,000 रुपयाचें लोन विदाउट एनी कोलॅटरल सेक्युरिटी ही बँक तुमकां डायरेक्ट दिता. हे मुद्रा लोनाचो कन्सेप्ट आसा. तुमी PMEGP घेयात, प्रधानमंत्री रोजगार योजना घेयात किंवा चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना घेयात.
आमी EDCच्या अंतर्गत दिवपी स्वताचो बिझनेस सुरू करपाक इवन दो जर गाडी घेवपाची आनी कोणेक लावपाची असली आसत जाल्यार ओन्ली द 4% रेट ऑफ इंट्रस्टान मुख्यमंत्री रोजगार योजनेच्या अंतर्गत आमी ती गाडी घेवन दिता. म्हणून ह्या गोंयांतलो प्रत्येक तरणाटो हो एक तर तो एम्प्लॉय जावचो गव्हर्मेंटात आसतलो किंवा प्रायवेट सेक्टरात आसतलो, अदरवायज तेणी आपलो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुरवात करचो. तो बेकार उरचो न्ही. म्हणजे मुळातच संकल्पना आसा की प्रत्येकात काम करपाक जाय आनी प्रत्येक जेन्ना काम करपाक लागतलो तेन्नाच ह्या राज्याचो भविष्य उज्वल जातलो. हांवें युवा शक्तीच्या बद्दल सांगलें. आमी शिकपाच्यो ऑपॉर्च्युनिटी तर गोंयांत सगळ्योच अवेलेबल केल्या. तुम्ही पळयतले की ग्रॅज्युएट पासून पोस्ट ग्रॅज्युएट पर्यंत आसतले, नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स कॉलेज आसतली, नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ आसतलो किंवा आमी इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ अशी वेगवेगळी तुमच्या दोनापावलात आसतले म्हणजे वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट जितून वेगवेगळे डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स हे स्किलिंगांतले वेगवेगळे कोर्स तुमच्या हांगासर आसा की तालिगांव सारकेल्यात बरेच जाणांक जर ॲडमिशन थंयसरूय आमकांय मेळटा अशें ना की गोंयकारांक ॲडमिशन मेळना. तुम्ही पळयशात आसत जाल्यार 50% गोंयकारांक थंयसरूय ॲडमिशन मेळटा ज्यांच्या सर्टिफिकेटीचेर तुमकां वेगवेगळे कडेन वचपाचो स्कोप आसा. म्हणजे 12वे उपरांत किंवा ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत 6 म्हयन्याचो आसतलो किंवा एका वर्साचे असे वेगवेगळे कोर्सीस आमच्या वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ दोनापावल हांगासर आसा. अश्यो तरणाट्याक खऱ्या अर्थात वेगवेगळ्यो संदी दिवपाचें काम आमच्या सरकारात केलां. हांव सांगतालो दुसरी इज अ नारी शक्ती. हांव नारी शक्तीचेर उलयता आसतना सदोदीत सांगता की पयले फावटी नारीक सन्मान दिवपाचें काम जर कोणी केलें जाल्यार मोदीजीत केलें. हय, 3 तलाक कोणी पास केले? मोदीजीत केले. कित्याक? तलाक 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 म्हटल्या उपरांत एखादे सामको मुस्लीम महिलेक सांगतालो तुका सोडली म्हणून. अरे पाकिस्तान अफगाणिस्तान ज्यो मुस्लीम कंट्री आसा थंयसरूय हो कायदो नासलो आनी भारत देशांतूच कित्याक? मागीर त्या मुस्लीम भयणीन कितें करपाचें तिका सोडल्या उपरांत? अरे तिजेर अन्याय जायनाशिल्लो? हो 3 तलाक रद्द करपाचें काम कोणी केलें आसत जाल्यार मोदीजीत केलें. आमी म्हणटा की 33% रिजर्वेशन दिवपाचें काम कोणी केलें? ह्या डबल इंजिनच्या सरकारान केलें. आनी आतां रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या अंतर्गत पयले फावटी जी सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक लोन दिवपाचें काम हें माननीय मोदीच्या सरकारान केलें. म्हाका दिसता हांगासल्यो कितल्योश्योच महिला रुरल डेव्हलपमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुपान आसा काय ना? हात वयर कर. कोणूच ना? सेल्फ हेल्प ग्रुपान जॉईन जाल्ली कोण ना? आसा न्ही? हात वयर करता सारको. कितले लोन मेळटा सेल्फ हेल्प ग्रुपाक? कितले मेळटा? 20 लाख. 20 लाख लोन सेल्फ हेल्प ग्रुपाक मेळटा. गॅरंटी कोणाची? कोणाची गॅरंटी? मोदीची गॅरंटी. तुमकां 20 लाख रुपया जेन्ना सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन घेवंक वयता तेन्ना मिस्टराक घेवन यो आनी सायन मार म्हणून सांगता? घराचे पेपर हाड म्हणटा? ना. आमी जर बँकेन गेले आनी 20 लाख जर लोन मागले आमकां सांगता कितें खबर आहा? 2 गॅरंटर आसा जाल्यार मातशें हाड म्हणटा गव्हर्मेंट, त्या शिवाय लोन मेळचें ना. तुज्या घराचे पेपर हाडून बँकेन दी म्हणटा, त्या शिवाय लोन मेळचें ना. पण आज एखाद्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक 20 लाख रुपया लोन कांयच ना. त्यो 3 महिला वयता सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यो सायन मारता आनी 20 लाख रुपया त्यांच्या अकाउंटाचेर ट्रान्सफर जाता. ओके, हे खरी म्हणजे आमी जे म्हणटा की महिलांच्या बाबतीत गोंयांत आज जवळपास 342 सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि 48,000 महिला या सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यान 340 कोटीचो बिझनेस केला. आणि ह्या महिलांक म्हणजे रुरल डेव्हलपमेंट जी कोण जॉईन जावंक ना, माझे तर म्हणणें आसा की मॅडमीन इनिशिएटिव्ह घेवची, सगळ्या महिलांक ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जॉईन करचे. जेन्ना जेन्ना कोपरेतले पयशे घेवचे पडटा पळय न्ही, त्या कोपरेतले पयशे घेवं नाकात. तेजो रेट ऑफ इंट्रस्ट कसो? कितलो सांग? 5% न्ही, 12 60, 60% एन्युअली. 60% एन्युअली जाता. आणि हांगासर तुमकां जो आहा पळय न्ही 1% मंथली मेळटा, म्हणजे 12% एन्युअली जाता त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो. त्या खातीर हो डिफरन्स आसा. आमकां दिसता ते 5% आनी हांगा 12% न्ही. तो एन्युअली रेट जो सांगतात म्हणून कॉपरेचे पयशे घेवच्या पेक्षा अशा पद्दतीच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जॉईन जायात. आमकां इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, कोण खंयच्या जातीचो आनी धर्माचो हे पळयना. पण आमी पळयता जर कितें आसत जाल्यार ती इलिजिबल आसा महिला, ती आर्थीक तिका गरज आसा, ती महिला जॉईन जावची. म्हणजे पयलेच फावटी गोंयांत अशा पद्दतीन 340 कोटीचो बिझनेस
आमच्यो महिला करपाक शकलेल्यो आसा, हें खूब व्हडलें काम आसा. ही खरी नारी शक्ती आसा. देशांतल्या नारीक मोठ्या अभिमानान फुडें येवपाचें काम, आमी म्हणटा की तिका वेगवेगळो बिझनेस करपाक दिवपाचें काम हें माननीय मोदीजीच्या सरकारात केलां. आनी तिसरें जें हांव सांगता ती नारी किसान शक्ती. किसान शक्ती ज्या शेतकऱ्याक सक्षम करपाचें काम, जे आयज शेतकरी आपले किसान क्रेडीट कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड, आपले किसान कार्ड, ह्यो सगळी इन्शुरन्स कार्ड ही आपल्या बल्सांत घालून भोंवता. इतके बँकेन गेल्या उपरांत ताका 1 लाख रुपया लोन डायरेक्टली तूं शेतकरी आसा म्हणून ताका 4% रेट ऑफ इंट्रस्टान 1 लाख रुपया लोन मेळटालें. ते आज 5 लाख रुपया लोन ताका आज बँक दिवपाक लागलेली आसा. मागीर तो नुस्तेकार आसतलो, शेतकार आसतलो, दूदकार आसतलो, हेका दिवपाक लागलेली आसा. ही किसान शक्ती आसा. ताका मिनिमम सपोर्ट प्रायस हो माननीय मोदीजीच्या सरकारात दिवपाक सुरवात केल्ली आसा. ही एक्चुअली किसान शक्ती जो अन्नदाता आसा, जो खऱ्या अर्थान अन्न उत्पन्न करता, ताका खंय तरी फायदो जावचो म्हणून हें काम आसा. आनी चवथें गरीब कल्याण. उदर बाप आमचे अध्यक्ष उलयता आसतना तांच्यांनी सांगलें की कोण कोण घेता तो हात वयर कर म्हणून. तेणी एकट्यानूच हात वयर केलो तेणी, बरोबर. हांव जर लिस्ट दीत न्ही तुमच्या कडेन, हांगा बसलेल्या पैकी 70% लोकांचो हात वयर करचो पडटलो. कितल्या? 70%. गोंयांत जवळपास 5.5 लाख लोक मेळना. हांव खोटें सांगता? हांव नांवां वाचूं सगळ्यांची? 5.5 लाख लोक हे 5 किलो राशन पर वन नेशन वन रेशन हाच्या अंतर्गत घेता. घेता काय घेना? मागीर घेता जाल्यार निदान ताळयो तरी मारात. 5.5 लाख लोक हे फ्री राशन घेता. फाटली 10 वर्सां पर पर्सन 5 किलो. एखाद्याच्या घरान जर 4 मनीस आसत जाल्यार 20 किलो तांदूळ दर म्हयन्याक फुकट मेळटा. मेळटा न्ही भाऊ? हो पळय, तो सिन्सियर मनीस आसा, तेज्या खातीर ताळयो मारत जाता. हां, तो कोणाकूच भियानासतना तेणी सांगलें की हय मोदी दिता म्हणून फाटलीं 10 वर्सां दिल्या आनी फुडलीं 5 वर्सां जी आसा पळय न्ही, हे पर मनशाक पर रेशन 5 किलो तांदूळ दर म्हयन्याक मेळटा. हेज्या पयलींच्या सरकारान केन्ना दिवंक नासलें. अशें सरकार गरीब कल्याणाचें काम करीत आसा. आमी पळयता की ह्या सरकाराच्या वतीन पयले फावटी आयुष्मान योजना आसतले किंवा DDSSY कार्ड आसतले. दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड आसा काय ना? आसा न्ही? कितले ते कार्डाचे पयशे कितले? 4 लाख आनी 2.5 लाख. ज्याच्या घरात 4 मनशां आसा ताका 2.5 लाख आनी 4 वयर मनशां आसा ताका 4 लाख रुपया. तुम्ही जर मणिपाल हॉस्पिटलान फाल्यां सकाळी चुकोन वयचें पडलें आनी जर ऑपरेशन करचें पडलें जाल्यार तेजे पयशे कोण फारीक करता? कोण? हांव करता. सरकार म्हणजे कोण आनीक? तेजे पयशे हांव फारीक करता. जेन्ना ते 1 लाख रुपयाचें बील जाता पळय न्ही, आमी दिसता हे कार्डा म्हणटा, स्वेप करता म्हणटा, कर. कोणाक काय दिसना कार्ड दिवपाक. तूं कशें केलें काय म्हणटा 1 लाख गेलो, चल गेलो. ते पयशे हांव फारीक करता तुमचे. हाज्या पयलीं सरकार करताले काय कितें? हाज्या पयलीं सरकारान केन्नाच करूंक नासलें. म्हणून अशें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हें आमकां परत एकदां हाडपा खातीर आयचो हो मेळावो आसा. हाडटले काय ना? परत कमळ फुलतले काय ना? परत एकदा कमळ फुलोवपा खातीर आमची तयारी ही आतां पासून सुरू जाल्ली आसा. बाकी खंयच्याय पक्षाचे कोणूय हांगासर जे आसात पळय न्ही, तांकां मदीं मदींच मातशी जाग येता. थोडे जाण आपलो धंदो चलोंक जाय म्हणून इस्कॉला बंद करपा खातीर गेल्ले. हांगासर आसात थोडे जाण अशे वेगवेगळे पॉलिटिकल लिडर. हांगासर फक्त इलेक्शन येयलें काय अळमी कशी उगवता, अदरवायज 5 वर्सां ते खंयसरूच नासता. पुराय 5 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टीचे आमदार ही वेगवेगळ्या पद्दतीत लोकांचे विशय ह्या वेगवेगळ्या पद्दतीत सोडयता. म्हणून लोकांच्या भूल थापाक कोणी बळी पडचे न्ही. कारण आपल्या स्वताच्या फायद्या खातीर राजकारण करता तांकां घरा कडेन बसोवचें आनी जे समाजांतल्या सगळ्या लोकां खातीर काम करता, ह्या तालिगांवा खातीर काम करता, गोंया खातीर काम करता, हांकां सदोदीत तेंको दिवपाची गरज आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीत व्हडा संख्येत तुमी हांगासर आयल्या, फुडल्या 27 न्ही तेज्या पयलीं जावपी दोनूय इलेक्शनांक भारतीय जनता पार्टीचें कमळ हांगासर फुलतलें हाजी हांव अपेक्षा करता. फुलतलें काय ना? फुलतलें जाल्यार म्हज्या बरोबर परत एकदां नेटान भारत माता की. अर्द्यांचे हात येयना, सगळे हात वयर येवपाक जाय म्हाका. A to Z. भारत माता की. भारत माता की.
भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा। मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो, दामू जी आप आगे बढ़ो। थैंक यू।